نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل کی گردان کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ دخل یہ ایک فعل ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ فعل کے تینوں حرف الگ الگ کلر میں ہیں۔ ہم اس کلر کمبینیشن سے تینوں حرفوں کو پہچانیں گے انشاءاللہ۔ آگے سے پہلے حرف کو ہم ہرے کلر سے پہچانیں گے، دوسرے کو بلو اور تیسرے کو لال سے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں پہلے اور تیسرے پر زبر ہوتا ہے، بیچ میں کچھ بھی آ سکتا ہے۔ دخل حامدن، حامد کیا ہے؟ فاعل ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اور حامدن کا پیش بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ اب اگر ہمیں حامدن کی جگہ میں نکلا، آپ نکلے، ہم نکلے، وہ نکلا، اس طرح کہنا ہے تو ہمیں ضمیر یوز کرنا ہوگا، اور یاد رہے ضمیر مرفوع ہونا چاہیے۔ اب تک کے ہم نے جتنے اٹیچ ضمیر کیے ہیں وہ سارے مجرور ہوتے ہیں۔ اب ہم نئے قسم کے ضمیر سیکھیں گے جو اٹیچ ہو کے آئیں گے، جو مرفوع ہوں گے۔ فعل یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا۔ ہم نے ضمیر کے بارے میں سیکھا تھا کہ یہ 14 ہوتے ہیں۔ ان کی 3 مین کیٹیگری ہوتی ہے، اس کے حساب سے کلر کے باکسز بنائے جا رہے ہیں۔ غیر حاضر کے لیے کہا جاتا ہے، حاضر کے لیے کہا جاتا ہے، اور خود کے لیے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مضارع میں بھی غیر حاضر کے لیے کہا جاتا ہے، حاضر کے لیے کہا جاتا ہے، اور خود کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہاں پہ کچھ الگ الگ کلر کے باکس بنائے گئے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ ہے، اسے ہم آگے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ضمائر یا تو مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے۔ پہلے ہم اصل ضمائر لکھ لیتے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحن۔ اسی طرح مضارع کے لیے بھی ضمائر یا تو مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اب یاد رہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو بھی اٹیچ ہونے والے ضمائر لائے تھے وہ منصوب یا مجرور ہوتے تھے۔ یہ والے مجرور نہیں ہوں گے کیونکہ یہ فاعل بن کے آ رہے ہیں، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہوا کے لیے کچھ نہیں آتا ہے، وہ بلینک ہوتا ہے۔ ہما کے لیے الف آتا ہے، ہم کے لیے واو آتا ہے، اور اس کے آگے ایک الف لگایا جاتا ہے اسپیلنگ رول کے لیے۔ اسی طرح ہیا کے لیے بھی کچھ نہیں آتا ہے، ہما کے لیے الف آتا ہے۔ ان پانچوں، اصل میں ان تینوں ضمیر میں اگر آپ نوٹ کریں گے تو سب پہ سکون ہے، اس لیے ان باکس کا کلر پیلا ہے۔ اگلا جو لائٹ بلو کلر میں باکس آ رہا ہے، اس میں جتنے بھی ضمیر آئیں گے یہ سب حرکت لے کر آئیں گے۔ ہنہ کے لیے نون آتا ہے، آپ نوٹ کیجئے اس پر زبر ہے۔ انتا کے لیے تا آتا ہے، انتما کے لیے تما آتا ہے، انتم کے لیے تم آتا ہے، انتی کے لیے تی آتا ہے، انتما کے لیے تما آتا ہے، تننا کے لیے تننا آتا ہے، انا کے لیے تو آتا ہے، اور نحنو کے لیے نا آتا ہے۔ جہاں کہیں پہ بھی 2 حرف ہے آپ نوٹ کیجئے اس کے پہلے حرف پر حرکت ہے، یا زبر ہے، یا زیر ہے، یا پیش ہے۔ اب مضارع کے جو ضمائر فاعل بن کے آئیں گے اسے ہم اگلے لیسن میں سیکھیں گے، لیکن صرف یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہوا اور ہیا میں ضمیر نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی مضارع میں 5 ہوتے ہیں۔ ہوا میں ضمیر نہیں آئے گا، ہیا میں ضمیر نہیں آئے گا، انتا میں ضمیر نہیں آئے گا، انا میں ضمیر نہیں آئے گا، اور نحنو میں ضمیر نہیں آئے گا۔ اب ہم فعل لیتے ہیں۔ دخل، پہلے اور تیسرے حرف پر زبر ہی ہوگا، دخل میں بیچ میں بھی زبر ہے، کا مطلب ہوگا وہ داخل ہوا۔ اس کا مضارع کرنا ہے تو پہلے پر سکون اور تیسرے پر پیش، بیچ میں کچھ بھی آ سکتا ہے، اس میں پیش آ رہا ہے۔ اب اسے پڑھا نہیں جائے گا، اسے کیسے پڑھنا ہے یہ ہم آگے چل کر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم ماضی کی گردان کر لیتے ہیں۔ دخل مطلب وہ داخل ہوا۔ اگر وہ عورت نکلی کہنا ہے تو اس کے آگے ایک تا لگایا جاتا ہے جسے تاؤ تانیسی کہا جاتا ہے، مطلب عورت کا تا۔ دخلت، یہ تا فاعل نہیں ہے، یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ کرنے والی عورت ہے۔ اب اگر ہما کے لیے لے جائیں گے تو دخلا مطلب وہ دونوں داخل ہوئے، اور اسی طرح جب مؤنث کے لیے لے کے جائے گے تو دخلتا، اس تا کو لایا جائے گا۔ یہ تاؤ تانیسی ہے، الف فاعل ہے، وہ دونوں عورتیں داخل ہوئی۔
अगर हम के सामने लाया जाएगा तो दखलो, मगर तरन्नुम के लिए इसे दखलू किया जाता है, लाम पर पेश बनाया जाता है, मतलब वो सब दाखिल हुए। अब नोट कर लीजिए कि सारे दमाइर में सुकून था और आखिरी हर्फ फेल के हरकत थी, मतलब जबर था या पेश आया था। अब अगर ये हुन्ना के लिए जाएगा तो दखला ना हो जाएगा, मगर ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर ये आखिरी हर्फ सुकून ले लेता है। दखलना मतलब वो सब औरतें दाखिल हुई। अब इसके आगे तमाम सीगों में वो सुकून ही लेगा। दखलता मतलब तू दाखिल हुआ, दखलतुमा मतलब तुम दोनों दाखिल हुए, दखलतुम मतलब तुम सब दाखिल हुए, दखलती मतलब तू एक औरत दाखिल हुई, दखलतुमा मतलब तुम दोनों औरतें दाखिल हुई, दखलतुन्ना मतलब तुम सब औरतें दाखिल हुई, दखलतू मैं दाखिल हुआ, दखलना हम दाखिल हुए। तो इस तरह 9 सीगों में लाम पर सुकून है और 5 सीगों में लाम पर हरकत है। अब हम मुदारे की तरफ चलते हैं। क्योंकि ये पढ़ा नहीं जाता है इसलिए इसके आगे या लगाया जाता है। यदखुलू, इसे अलामत मुदारे कहते हैं और अलामत मुदारे 4 है। हुआ के लिए अलामत मुदारा या आएगा, हिया के लिए ता आएगा, अना के लिए हमजा आएगा और नहनु के लिए ना आएगा। अब 4 हो गए तो 5वें में क्या आएगा? 5वें में भी ता ही आएगा और इसे कैसे पहचानेंगे ये हम आगे सीखेंगे, सेंटेंस में से समझ में आ जाएगा। तो 4 अलामत मुदारे होते हैं, इन्हें अलग अलग सेगों में यूज किया जाता है। हम 5 सेगे देख रहे हैं, इनमें ये यूज किया जाएगा। यदखुलू वो दाखिल हो रहा है, तदखुलू वो औरत दाखिल हो रही है, फिर से तदखुलू आया तू दाखिल हो रहा है। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में पहचान लेंगे, दोनों दिखने में सेम दिख रहे हैं। अदखुलू मैं दाखिल हो रहा हूँ, नदखुलू हम दाखिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिए कि माजी के सेगे मबनी होते हैं, इनके मूड चेंज नहीं होते हैं, मगर मुदारे के सेगे 3 शक्ल में आते हैं। पेश है इसलिए ये मरफू है, अगर यदखुला कहें तो ये मंसूब होगा। 5 सीगों में इसको घुमा लीजिए, यदखुला तदखुला तदखुला अदखुला नदखुला, मानी इसकी नहीं बदलेगी, सिर्फ इसका हाल मंसूब है और इस्म मजरूर होता है मगर फेल मजजूम होता है, मतलब ये सुकून लेगा। यदखुल तदखुल तदखुल अदखुल नदखुल। अब हम एक और मादा लेते हैं, सीन मीम आइन, इससे समिया बना मतलब सुना। मुदारे में यस्माऊ हो जाएगा। समिया मतलब उसने सुना, समियत उस औरत ने सुनी, समिया उन दोनों ने सुना, समियता उन दोनों औरतों ने सुना, समिऊ उन सब ने सुना, समिना यहाँ पर आखिरी हर्फ सुकून ले रहा है। समिअना उन औरतों ने सुना, समिअता तूने सुना, समिअतुमा तुम दोनों ने सुना, समिअतुम तुम सब ने सुना, समिअती उस एक औरत ने सुना, समिअतुमा तुम दोनों औरतों ने सुना, समिअतुन्ना तुम सब औरतों ने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअना हमने सुना, समिअल्लाहु अल्लाह ने सुना। हम अब मुदारे करते हैं। यस्माऊ वो सुन रहा है, तस्माऊ वो औरत सुन रही है, तस्माऊ तू सुन रहा है, अस्माऊ मैं सुन रहा हूँ, नस्माऊ हम सुन रहे हैं। ये हो गया मरफू। मंसूब करना है तो यस्मा तस्मा तस्मा अस्मा नस्मा। यस्मा मजजूम होता है, तस्मा तस्मा अस्मा नस्मा। अब हम अगला मादा लेते हैं, दुआद रॉ बा, इससे दरबा बना। मुदारे यदरिबु, पहले पर सुकून, तीसरे पर पेश, बीच में जेर आ रहा है, बीच में कुछ भी आ सकता है। माजी की गर्दान कर लेते हैं। दरबा मतलब उसने मारा, दरबत उस औरत ने मारा, दरबा उन दोनों ने मारा, दरबता उन दोनों ने औरतों ने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबना बा के ऊपर सुकून आ जाएगा, दरबना उन औरतों ने मारा, दरबता तूने मारा, दरबतुमा तुम दोनों ने मारा, दरबतुम सब ने मारा, दरबती तू एक औरत ने मारी, दरबतुमा तुम दोनों औरतों ने मारा, दरबतुन्ना तुम सब औरतों ने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबना हमने मारा। यदरिबू वो मार रहा है, तदरिबू वो मार रही है, तदरिबू तू मार रहा है, अदरिबू मैं मार रहा हूँ, नदरिबू हम मार रहे हैं। ये मरफू हो गया। यदरिबा तदरिबा तदरिबा अदरिबा नदरिबा, ये मंसूब हो गया। यदरिब तदरिब तदरिब अदरिब नदरिब, ये मजजूम हो गया।
اس طرح ہم نے ضمائر کو کس طرح اٹیچ کیا جاتا ہے ماضی میں یہ سیکھ لیا ہے الحمدللہ۔ اب میں کچھ فعل دے رہا ہوں آپ کو، آپ ماضی کے اندر اسے سارے صیغوں میں گھمائیے۔ شکر مطلب شکر کیا، خرج مطلب نکلا، فتح مطلب کھولا، نصر مطلب مدد کیا، کتب مطلب لکھا، طلب مطلب طلب کیا، سجد مطلب سجدہ کیا، قتل مطلب قتل کیا، درس مطلب درس دیا، خلق مطلب تخلیق کیا، نظر مطلب دیکھا، رزق مطلب رزق دیا، ذکر مطلب ذکر کیا، جلس مطلب بیٹھا، حفظ مطلب حفاظت کیا، شریب مطلب پیا، عمل مطلب عمل کیا، علم مطلب علم حاصل کیا، رحیم مطلب رحم کیا، قربا مطلب قریب آیا، کبورا مطلب بڑا کیا۔ جیسے شکر ہے، اسے آپ اس طرح کیجئے، مطلب ان سیغوں میں گھمائیے۔ شکر، شکرت، شکرا، شکرتا، شکرو، شکرنا، شکرتا، شکرتما، شکرتم، شکرتی، شکرتما، شکرتن، شکرتو، شکرنا۔ خرج، خرج، خرجت، خرجا، خرجتا، خرجو، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ اس طرح آپ ان تمام مادوں کو ان کے صیغوں میں بنائیے پریکٹس کے لیے۔ اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم مضارع کو بنانا سیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔